नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे मजादार कहानी पंडित और बोका लोक। परिवेशन परशुराम बेहेरा। बहुत दिन तलर कथा। गोटे गाँव जड़े पंडित रोते से थिले खूब बुद्धिमान। से तांको निज घरे एक विद्यालय स्थापन करथिले। सेई गाँवर पिला माने आसी सेई विद्यालय रे पंडितंको ठारू विद्या अध्ययन करुथिले। दिने पंडित पिलामानंकु पाठ पढ़ाउथांती ओ से पढ़ेइथिबा विषय उपरे प्रश्न उत्तर कराउथांती। केतेक अमानिया पिला तांको प्रश्नर सठिक उत्तर देई पारले नाही, जहा फल पंडित खूब रागी गले। आउ बड़ पाटी करी कहिले, अरे गध माने तमे माने जमा मन दे पाठ पढ़ुन, सेमिति कले चलिबनी। तम मानंकु मु कठिन परिश्रम करई निश्चय मनीष करदेवी। अरे मु तम परी केते गधंगु मनीष करिछि, आउ तमको करि परिबिनी। ए कथाटा तमे मन रख। ठीक एतिकी बेले गोटे बोका लोकटी पंडितंग विद्यालय पाख दे चली जाउथिला। पंडितंग कथा सब ता कानरे पड़िला। से कथा सब सुनी से मने मने भारी खुशी हो गला। भाबिला कि आश्चर्य, पंडिते गध मानंकु भी मनीष कर दउचंती। एमिति भाबु भाबु से आउ आगकु न जाई तुरंत घर को फेरी आसिला। बोका बोली लोक माने ताकू बुद्धू बोली डाकुथिले। बुद्धू आउ तार स्त्री पाख गाँव रे रहुथिले। सेमानंकर आदौ पिला छुआ नथिले। एथिपई तांको मन भारी दुख थिला। मात्र सेमानंकर केते गुडे गध थिला। मनोहर नामक गधटी थिला सबु गध मानंक ठारू हुष्टपुष्ट आउ भारी कामिका। एणु बुद्धू आउ तार स्त्री सेई गधटी को भारी आदर जत्न करती। बुद्धू घरे पहुंची ता स्त्री की डाकी कहिला, आज मु तते गोटे चमत्कार कथा कहिबी। आम पाख गाँर पंडिते गध मानकु भी मनीष कर दउचंती। ए जानिलु, आमर तो पिला छुआ नांती, आमर केवल गध अछंती। एणु मु भाबिछि आमर सबुठारु भल गध मनोहर को नहीं पंडितंक पाखकु जीवी, आउ से ताकू मनीष करदेबे। मनोहर गोटे भल पिला हब। अति कम रे किछि नहला नहीं, आमर तो गोटे पुओ मिली जीवो। ए कथा सुनी बुद्धूर स्त्री भी भारी खुशी हो गला। आउ से बुद्धू को कहिला, हाँ हाँ तमे सेया कर, जहा हेले भी आमर गोटे पिला दरकार। परदिन बुद्धू पंडितंक पाखरे पहुंचिला। से पंडितंकु प्रणाम करी कहिला, पंडित महाशय, मोर आदौ पिला छुआ नाहंती, किंतु मोर केते गुडे गध अछंती। पंडिते सेथिरु जदि आपण गोटिए को मनीष कर दियंते भारी भल हंता, कम से कम मो दुख जानता। ए कथा सुनी पंडित आश्चर्य होई कहिले, मु केमिति गधटा को मनीष करिवि, एइटा कोन संभव? बुद्धू कहिला, हाँ काली तो मु निज कानरे सुनिछि। आपण पाठ पढ़ेला बेले पिला मानकु कहूथिले मु केते गध को मनीष करिछि बोली। मते टिके दया करंतु पंडिते, आपण खाली मो पाई एतिकी करंतु। पंडिते ए कथा सुनी बुद्धू को जेते प्रकार बुझेबाकू चेष्टा कले भी बुद्धू किछि बुझिलानी। से केवल गोटे कथा कहूथाए, आपण एई काम निश्चित करि परिबे पंडिते, मते काहेकि मना करछंती। पंडिते बुझीगले जे लोकटी नित्यांत बोका, एणु यहा को बुद्धि शिखेबाकू हबो। टिकिए भाबी पंडिते कहिले, अच्छा रह रह, ये कामटा बहुत कष्ट। एइथिपई तुमको मते 100 टंका दबाकू पड़िबो, आउ किछि दिन समय भी लागिबो। ए गध को मनीष करिबा पई प्राय 4 मास लागि जिवो। बुद्धू पंडितंक कथा सुनी खुशी रे टंका दबाकू राजी हे गला। तापर दिन बुद्धू मनोहर गध आउ टंका नेई पंडितंक पाखरे पहुंचिला। पंडिते गध को देखि कहिले, हाँ हाँ ये तो बहुत सुंदर गध, तमे देखिबो मु याको गोटे भल मनीष करदेबी। ए कथा सुनी बुद्धू भारी खुशी हो गला। से पंडितंक हाथ को टंका आउ गध को देई घर को फेरीगला। पंडिते तांकर पिला मानकु कहिले, पिले ये गध को नहीं पाख जंगल रे छाड़ी दे आस। पिला माने ताहा ही कले। ठीक 4 मास परे बुद्धू आसी पहुंचिला पंडितंक पाखरे। से तार गध आउ मनीष कथा पचारिबारु पंडिते कहिले, अरे बुद्धू, तो मनोहर गोटे बड़ मनीष हो जाइछि। एबे से बनारस रे विचारपति हेइछि, जज साहेब हेइछि,
ଏ କଥା ଶୁଣି ବୁଧୁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ପଣ୍ଡିତେ, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୋ ମନୋହର ଆଜି ହାକିମ ହେଇଛି। ହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ, ମୋ ମନୋହର ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତ? ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ସେ ତୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଚିହ୍ନିବ। ତୁ ତା ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଖାଦ୍ୟ ଥଳିଟାକୁ ନେଇଯାଇଥିବୁ। ସେଇଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଶୁଣି ବୁଧୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପରଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ବନାରସ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବହୁ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଶେଷରେ ସେ ବନାରସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ପଚାରି ପଚାରି କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ତାର ମନୋହର ଗଧ ମଣିଷ ହେଇ ଜଜ୍ ହେଇ ବସିଛି। କେତେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଭିତରେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଜଜଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ବିଚାରପତି ଆଉ ତା ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ଦେଖି ବୁଧୁ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେ ଆଣିଥିବା ଗଧର ଖାଦ୍ୟ ଥଳିଟିକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ଜଜ୍ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, କିଏ ତମେ? କ'ଣ ଦରକାର? ଆରେ ମନୋହର, ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଆଉ ମୁଁ ପରା ତୋ ମାଲିକ। ତା ଛଡ଼ା ତୋ ଖାଇବା ଥଳିଟାକୁ ତୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲୁ? ବୁଧୁର କଥା ଜଜ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ପାଗଳ କୋଉଠୁ ଏଠିକି ପଶି ଆସିଛି। ଏଣୁ ସେ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ। ସିପାହୀମାନେ ବୁଧୁକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଆଣି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବୁଧୁ ଏବେ ରାଗରେ କମ୍ପି କମ୍ପି ଆସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ବୁଝିଲ ପଣ୍ଡିତେ, ସେ ବଦମାସ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ତା ଖାଦ୍ୟ ଥଳିକି ବି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ଏମିତିକା ପିଲା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ପଣ୍ଡିତେ, ଆପଣ ତାକୁ ପୁଣି ଗଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବ। ଏଥର ପଣ୍ଡିତେ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ କାମ ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି 10 ଦିନ ଲାଗିବ। ହଉ ହଉ, ତୁ ଯା, ଠିକ୍ 10 ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ। ୟା ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗଧକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଖୋଜି ଆଣି ନିଜ ଘର ପାଖରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଠିକ୍ 10 ଦିନ ପରେ ବୁଧୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତା ଗଧଟି ସେଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏ କଥା ଦେଖି ବୁଧୁ ଗଧ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଟି କରି କହିଲା, କି ରେ ମନୋହର, ସେଇ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ସିନା ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି, ଏବେ ମୋତେ ଚିହ୍ନୁଛୁଟି? ବଦମାସ। ଏତିକି କହି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ନେଇ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଯିବାରୁ ପଣ୍ଡିତେ ତାକୁ ବାରଣ କରି କହିଲେ, ଆରେ ବୁଧୁ, ବିଚରା ଗଧଟାକୁ ବାଡ଼େଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ଗଧଟିଏ ମାତ୍ର, ସେ କେବେ ବି ମଣିଷ ହେଇପାରେ ନା। ମାନେ? ବୁଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲା। ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ, ଆରେ ବୋକା, ଗଧ କୋଉଠି ମଣିଷ ହେଲେଣି? ସେ ଜଜ ଫଜ କଥା ସବୁ ମିଛ। ତୋ ଗଧ ସେମିତି ଗଧ ହେଇ ରହିଛି। ତୋ ମନୋହରକୁ ନେଇ ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ତା ସହିତ ତୁ ଦେଇଥିବା 100 ଟଙ୍କା ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ଏଇ ମନୋହରକୁ ନେଇ ତୁ ପୁଅ ପରି ପାଳିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ବୁଧୁ ଏବେ ତାର ମନୋହର ଗଧଟିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ୟା ଭିତରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଚୋର ଧରା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟେ ରାଇଜରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଭାରି ଅଳସୁଆ। ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଖାଲି ଶୋଇ ଶୋଇ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ ଥିଲେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ବିଚକ୍ଷଣ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ରାଇଜର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖାତିର କରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାମ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜ ଉପାୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଅଳସୁଆମୀ ଦେଖି ଭାରି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପାଟି କରି କହିଲେ, ତମେ ତ ମୋ କଥାକୁ ଜମା କାନ ଦଉନ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖଟରେ ଶୋଇ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛ। ତମେ ତ ମୋତେ କୋଉ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଏ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ଆଗରୁ ବାହାରୁ କିଏ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଡାକିଲା, ପଣ୍ଡିତେ ଘରେ ଅଛ? ପଣ୍ଡିତେ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ରାଜାଙ୍କ କଟୁଆଳ। ସେ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ପଣ୍ଡିତେ, କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଚୋର ଦଳ ଆସି ଆମ ରାଜଧାନୀରେ ଭାରି ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି।
आमे बहु चेष्टा कला परे भी सेमानंकु धरि पारुनु। राजा भी खूब विब्रत हेई तम पाखकु खबर पठेइचंती। सेमानंकु धरिबा पई किछि गोटे उपाय करंतु पंडिते। एथर पंडिते राग जर जर हेइथिबा निजर स्त्री मुहंकु आउ कटुआळ मुहंकु थरे चाहि कहिले, अवश्य ए समस्यार समाधान मु निश्चय करिबी, तेबे अंततः गोटाए सप्ताह मते लागिबो। एहा परे कटुआळ पंडितंकु धन्यवाद देई चली गला परे पंडिते तांको स्त्री को कहिले, तमे देखिल तो मु केते बड़ गुरुतर काम हाथ को नहींची। अरे खाली चोर धरा नुहम, तम गछरे पानी भी मड़ई देबी एई गोटिए सप्ताह भितरे। हेले तमकु भी मो कामरे साहाय्य करबाकू पड़िबो। पंडितियाणी कहिले, मु की साहाय्य करिबि तमकू? पंडिते कहिले, सुन, तमे खाली साई पड़िसारे चुप चुप करी कहि दियो जे आम घरे बहुत सुना रूपा अछि, आउ दरकार पड़िले सेई धनरत्न को जगिबा पई आमे जगुआळटीए भी रखिबु। एहा परे पंडितियाणी तांको पड़िसा घरर जने स्त्री लोक को कहिले, बुझिल नानी, आमे एबे बड़ समस्या रे पड़िलुनी। तमे तो सुनिथिबो राइज सारा भारी चोर गोड़ लागिची। आम घरे तो बहुत सुना रूपा धनरत्न अछि, ताकू आमे कोउठी केमती सुरक्षित रे रखिबु सेई चिंतारे परा आम दी जणको आ राती रे निद नाही। ए कथा कहिला बेले केही जणे गछ आडुआळे रे रही सुनुथाए। ए कथा भी पंडितियाणी जानि पारि पुणी कहिले, सेइथि पई आमे भाबुचु जदि जणे लोक हमको मिली जानता से आम घरे बाहरे टिके पहरा दियंता, जहा से मजूरी मागंता आमे सबु दियंतु। बुझिलो नानी, एमितिका विश्वासी लोकटिए जदि तम नजर को आसंती ताहले मते खबर दब। ठीक ता पर दिन जणे लोक आसी पंडितंक घरे पहुंची कहिला, पंडिते, मु सुनिली आपनको घर जगिबा पई आपण काले लोकटिए खोजुचंती, सेइथि पई मोर तो किछि काम दाम नाही, मते रखु नाहंती। पंडितियाणी तो पंडितंकु सब कथा कहिथिले। पंडिते एथर सबु बुझी गले। एबे गोटिए चोर आम हाथ को आसी जाइछि, तापर देखिबा अन्य माने सबु कुआडे गले। एमिति चिंता करी पंडिते कहिले, हौ हौ ठीक अछि, आजि ठारू तमे मो घर चारिपटरे पहरा दियो। एबे लोकटी कामरे लागि गला। सेदिन रातिरे पंडित आउ पंडितियाणी कथाबार्ता हेले, आमे एते गुडाक सुना रूपा केमिति चोर कबळरू रक्षा करिबा? पंडिते कहिले, चल आमर सबु गुडाक सुना रूपा टंका पैसा जहा अछि सबु गुडाक गोटिए बाक्सरे पुरई बाड़ीपट कूअरे पकई दबा। एमाने कथाबार्ता हबा बेले से जगुआली चोरटी झरका पाखरे कान दे सबु शुणुथाए। एहा परे पंडित आउ पंडितियाणी गोटे बड़ ओजिनिया बाक्स सिंधुक भितरु बाहर कले, आउ सेईटाकू अंधारे टेकी टेकी नहीं तांको घर आगरे थिबा बगीचा कूअरे पकई देले। ए घटना को भी चोरटी गछ उहाड़े रही सबु देखुथाए। एहा परे पंडित आउ पंडितियाणी घरे सोईबा परे राति अधकू से जगुआली चोरटी तार अन्य साथी मानक सबु डाकी आनिला। पंडित तांको कूअरे लुचेई थिबा बाक्सटी को देखई देला। चोर माने कथाबार्ता हेले, आमे प्रथमे कूअरु पानी गुडाको उझाली दबा, जहा फଳରେ ओजिनिया बाक्सटी को पानी भितरु आनिबाकू हमकु सहज हबो। एमिति विचार करी चोर माने पानी उझालिबारे लागि पड़िले। कूअरु पानी काढ़ी सेमाने से बगीचारे ढाळु थांती। सेमाने पानी काढ़िबारे एमिति व्यस्त थांती जे एने पंडिते गछ मानक मूलकू नाळ काटी मड़ौ थांती बोली चोर माने जानि पारु न थांती। एमिति पानी काढ़ी कूअटी को सुखेई दबा परे चोर माने पंडितंक बाक्सटी को कूअ भितरु उपरकू उठेई आनिले। ठीक एतिकी बेले पंडिते पाटे करी कहिले, मो गछ गुडाकरे पानी मड़ई देइथिबारु तम मानंकु मु धन्यवाद दउची, आउ तम मानंकर सारा रातिर पारिश्रमिक बाबद मु सेई बाक्सटी को तम मानंकु पुरस्कार दउची। आउ ए कथा मध्य जानि थाओ जे से बाक्सरे केवल इटा पत्थर भर्ती हेइची। पंडितंक पाटी सुनी चोर माने धाई पळई जिबाकू चेष्टा कला बेले पंडिते जगेइथिबा राजांक कटुआळ आउ सिपाही माने आसी चोर मानकू बांधी नेले। एहा परे राजा पंडितंक विचक्षण बुद्धि पाई बहुत धनरत्न पुरस्कार देले। आउ बगीचारे थिबा गछ गुडाक पानी मड़ा हो जाइथिबारु पंडितियाणी एबे भारी खुशी। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकू आम गप भल लागुथाय, आपणक मन को छुँ थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु,
ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।